Dobar dan, danas ćemo da odradimo osnovnu sintaksu i operatore u AR-u. Ovo će biti opet na teorijskom nivou, da imate ispisano negde koje su sve to komande koje možete da koristite, neke opšte i neki operatori i čemu služi. R razlikuje velika i mala slova, odnosno case sensitive, što je slučaj sa većinom programa baziranih na Unixu. Nazivi promenljivih ne smeju da počinju brojevima. Najčešći znakovi korišćeni u AR-u su tačka zarez, taraba, bitičasta zagrada i plus. Ajde da kratko objasnim svaku od njih. Znači, tačka zarez služi za odvajanje naredbi u okviru jednog reda. U slučaju kada se naredbe nalaze u različitim redovima, nije ih potrebno razdvajati tačka zarezom. Taraba označava početak komentara koji obuhvata sve napisano do kraja reda, koji R ne izvršava. Bitičaste zagrade grupišu izraze u blokove, a plus R sam ispisuje ako naredba nije stala u jedan red. Neki od korisnih opštih komandi su ove što vidite na ekranu. Recimo, kada navedete samo ime objekta, prikazuje sadržaj objekta. Znači, možete da pročitate šta sve ove komande rade. Dužina objekta, zatim možete da kombinujete objekte u vektore, da ih kombinujete kao kolone, kao redove, da se obriše neki objekat i tako dalje. Tako da ovo su recimo neke od osnovnih komandi koje se jako često koriste. Operatori su simboli koji upućuju program da izvrši određene matematičke ili logičke operacije. R je programski jezik bogat operatorima. R posjeduje aritmetičke operatore, relacione i logičke, operatore dodele i ostale operatore. Evo sada ću da vam stavim na ekranu da možete da vidite recimo aritmetičke operatore, sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje, eksponent, kako se daje ostatak od deljenja dva broja, odnosno vektora, kao modul, daje količnik dva broja, x i y recimo, relacioni i logički operatori, manje ili jednako, veće ili jednako, različito, odnosno nije jednako, nije x ili y, x i y, testira da li je x tačno, ekstrakcija komponenti, pristup promenljivim u određenom imenskom prostoru. Naravno, nećete baš sve ovo uvek koristiti, ali bolje da znate da postoje ako vam ikada budu trebali. I evo recimo operatori dodele, levi operator dodele, desni operator dodele, a neki ostali operatori su recimo dve tačke, kreira niz brojeva prilikom pravljenja vektora. Recimo kada stavite 1, 2 tačke 5, to će da kreira vektor sa brojevima od 1 do 5. Koristi se za identifikaciju da li element pripada vektoru i ovo poslednje, operator za množenje matrica. Hvala na pažnji i prijetno!